Sa labi ng tudling sa atong balitang international, nagsumiti na og pardon request sa Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu nga nagatubang sa corruption charges. Sumala siyang giingon nga ang dugay niyang kaso nga nakaguba sa kalinaw sa nasod. Sa naging buwan, gisulat ni US President Donald Trump kang Israeli President Isaac Herzog nga nangayo og pardon alang kang Netanyahu nga kanunay nagdumili nga adunay sala nga nagpadayon nga kaso. Mingon si Netanyahu nga gusto niya nga ipadayon ang proseso hangtod sa akwital apan ang seguridad og politikal nga kahimtang alang sa national interest na kinahanglan sa laing lakang. Ang mga kaso nagpadayag sa diversity sa Israeli society tali sa mga supporters o kritiko. Ang iya mga sumusuporta nag-ingon nga politically motivated lamang ang mga trial sa usa sa kaso. Siya ug iyang asawa nga si Sarah giakusahan sa pagdawat og kapin $260,000 nga luxury goods gikan o sama sa mga sigarilyo, alahas og champagne gikan sa mga bilyonaryo bugti ang politikal nga pabor. Giakusahan usab siya nga nangayo og paborableng coverage gikan sa duha ka Israeli media outlet sa duha pa ka kaso. Miingon si Netanyahu nga ang pagdemand sa iyang pagtestify tulo ka beses sa usa ka semana nakapugos sa desisyon. Gisiguro sa opisina ni Herzog nga nangadawat nila ang pardon of request. Niadtong buwan sa Setyembre, gipasabot ni Herzog nga pwede niyang hatagan og pardon si Netanyahu nga miingon nga ang kaso ni Netanyahu nagpabugad sa Israeli society. Balita sa international.